So let's go to Firebase console. So sign in. Then if naana mo account, then pwede ra madiretso na lang click here, create project, enter project name. So palang tag, class checker. Ito one. Continue. Next is disable this one. Scroll down, create project. Then wait lang ta nga mahuman o set up ang project nimo sa Firebase. Okay, so human na. Continue lang ta. Continue. And then mo dito sa to Firebase nga project kana siya. So next na to nga buhaton is diretso na lang ta sa tuang kanang Firebase Firestore database right here. Click na niya. And then let's create database. So default. Sige, okay na siya. Then start in production. Then create. So human nag-create imong Firestore nga database. So aral ta sa rules. Ito padakan be. Rules and kindly make this to true. So that open na ta nga maka-edit sa itong mga datas dire. Okay, so that will be the setup na sa tuang Firestore database. So let's go to project overview. Yeah, this one. Okay. So karon is we will create a application na sa tuang sa tuang Flutter. So let's go to google.com. That one. Next is let's go to kanang project IDX sa Google. Project IDX. So mura ni siya VS Code nga online. So pwede ta ka develop diri bisan unsang application, any React and Flutter based application. So get started na lang. And kung na may login nga account no kay pwede ra madiretso but dili ni mao nga account nga dapat ang i-sign in. This one. Okay. So join at no cost. Uh, wait sa ato sa i-sign up para maka-create ta og kuan separate another pang mga projects. Okay, we are only limited to one project mong okay. So continue. Dara so open na da. So atong kinahanglanon lang is just to create this application using Flutter. Okay, no? Click Flutter. Then pangalan nato tong app. So butalan dire Pelayo Glass Tracker. That one.
So paabot nga mahuman ni siya og load. Alright, so human na no. So nanatay kuan ayan yung porma. So mura siya VS Code, natay file and natay Dart and also natay emulator, web emulator ug Android emulator. Built-in na siya. Sige lang sa for now so kuan sa nato to ang setup sa files. So mag-create sa to mga folders. So butang tag pages, then another folder, services. So sa pages diri na tayo ibutan na ng mga frames nga mo hatag og mga applications. Then services diri ni katong mga motawag sa mga APIs and those other kuan nga mohatag og data sa tuang Flutter application. Kana ra siya. So start na tas i-set up na nato to ang kuan Flutter application nga motawag siya sa Firebase. So balik ta sa tong tracker. Ito one. And then dire is wala pa'y application ato ang Flutter no. Atong Firebase. So dire lang da. I-click lang ni Flutter if tanaw ganin ninyo nga wala na siya dire kay nara na sa settings dapit. So nara na siya dire. Project settings, scroll down ka sa ubos, dire sa your apps, then pwede ta ka-add dire o kung sa iOS, Android, web, Unity or Flutter ba. Pero balik lang ta dito sa overview. I-click ra ni siyang Flutter. So first na to nga buhaton guys is na naman tayo na-create nga Flutter project. So dire na ta sa Firebase login. So copy this one. Dire ka sa to ang project. Then open terminal. View terminal. Kana. So right click, paste. Oy wala di ko na paste no. So type na tag Firebase login. Mangutan na siya. Then Y for yes. Then i-control click na siya. Pop-up was blocked. Ato ni kan adara. I-confirm na to ato ang kaugalingon. So kini mao akong gigamit to create my Firebase nga project. So kini kong i-click continue, allow, then yes, I just run this command. Yes, session ID. I-copy tani. Then i-paste ni dire. Right click lang. Then paste. Paste. Then enter. Dapat mo gawas dira. You are successfully logged in. Balik ta dire. So next. So ato isunod og install na pod kini sa step 2 kining Dartpub Global Flutterfire CLI. Copy. Balik ta sa itong project. Then paste. Then enter. So mag-install na siya sa kining Flutter Fire CLI. So mo nga package ang mo tawag sa itong Firebase. Okay. Next, after that one, this tech ko na pod. Flutterfire configure kana. So copy.
Balik ta dito, right click then paste. Okay, enter na pod. So sa dire is i-set up na to ang kuan ato ang project, no? So atong project ani kis kini class tracker which is mo ni si class tracker na to katong gi-create na to gani kini si class tracker niya nanay mga other string pa at the end ana niya pero goods ra na siya. So dire pilion na to kung asa tong gamitan Android, iOS, macOS kana ba. So kung ganang kag iOS then i-scroll down lang na arrow down ma-highlight ang iOS kung ganana nimo checkan then space bar to check pero Android web lang ta. Then after that one, enter. So it will prompt us to add the name of our application, no? Kaya mag-i-register man na niya sa tuang overview. Dapit dire ang si pangalan ng application. Pero para safe, ang nindot nga pamaagi ana is we will go dire sa tong Android app build Gradle. So sa tong build Gradle kay naata dire sa default config kung unsay application ID ana nga nakabutang is kana li butang dito. So com.example.myapp. So mura na ibutang dito nga pangansa or ID sa imong application. Okay, if dili gani na siya mag-match then mag-error na inig padagan. So com what the heck? Ano, what happened to my com.example.myapp. So that happened no, ngano na siya, may buong kung anong na din eh. Pero gusto rin na siya, nag-register na siya. Pangalil lang to sa pangansin nyo. Nasa build.gradle kana sa may config nga part. Nara na siya dire. Right. So na siya yung gawas nga command or kung ano nga na registered na. Registered a new Firebase web app and also the Android nga app. So kung ato na tanawon dire balik, then let's refresh this one. So na dire kana with the matching ID, app ID. So these are unique no sa tag sa mga application nato. And then after niya kay mag-add man ni siya file. So natay kini nga file. This one. Kining Firebase options. So ato lang ni i-hide. Nasa for now siya. So ato ni ikuan. I-fix lang sa. So hover, quick fix, then add Firebase core to dependencies. Okay, then goods na siya. So nag-add na siya dito sa tong popspec.yaml. Dire. O fire core. Kana Firebase core. Okay, so fully set up na to ang application. So, una na tong button. Pwede rin natin i-close. Una tong button is arita sa to ang main.dart. Ato sana ipagamiyan siya pagamiyan.
So delete na sulod sa imong my app. Okay. So butanan sa tadig stateless. Uh, STL. So stateless widget. Then let's rename it to my app. Yep, that one. The next is we will move this one sa lain niya nga file para separated na tanan. So move to my app. So my underscore app. Okay. So maada siya dire. My app. Okay, so good sana siya for now. So natay i-add dire sa to ang fire sa tong main. So let's make this one async first. Then add tag 2 lines of code ana niya. Copy. Kana. So enable na to, insert na to nga ang Flutter widget binding na to. Then atong Firebase is nag-error so ato sana siya ikon. Quick fix. Then import Firebase core dart. Then import ning Firebase options. So kana package. And next, add dito sa tong my app. So i-set up lang nato ni siya tarong atong my app. So ang ibatang nato dire is mag-return tag material app. Kana. Then ang debugging nga header kay i-false na to. False. Next is butag home or page nga tong gamiton which is home page. Nope, not that one. So button ta direct STL. So button ta direct home page. And kining homepage kay ibali na to ni separate file kana. So i-move na to ni siya to pages kini dire dapita pages homepage.tart. So na siya dire sa pages na to ibutang. So import na lang nato siya balik. Okay, where was it? Ato na tanan homepage. Siya na so import pages homepage.tart. Anong spelling dito no? Capital P dito siya. Then fix lang na to by adding const. Kana. So wala ante problema ning main.dart o myapp.dart. So tanan changes is dire na ta sa homepage na file. So hard reset na to. Tanaw sa na to ang changes na to.
So, mo nitong application, empty lang siya for now. So, arita, let's convert this one to stateful widget kay daghan tag mga updates. Yung updates yung button na ni. So, click the ball, then change to stateful. Kana. So, una sa natong button is mag-add sa tadrig scaffold, no? So, i-change na to ng placeholder. So, change that to return a scaffold or a page. Then, button tag up bar lang mismo. Ana niya. So, up bar. And let's add a floating action button. Kana. So, we added up bar. Simple lang nga up bar and floating action button sa itong project. Just wait, Control Z sa na to. So, ito sa ni tarog align. Tarog na tag align. Kana. Right. So, atong button sa is dapat i-click na to ani nga button is na mo pop up nga dialog. So, kana na sa itong button. Set up lang na to later. So, void open add dialog. Okay. Save. Kana. So, magbuta na tag kini show dialog context na to. If return context, builder na to is mag-create pa tag builder. So, builder is a function. Kana. So, pwede ra ta mag-return na lang tayo diri og kan. Return ta og alert dialog. Kana. So, add tag title, add a new student. So, Control X, a student. So, click Control X. And then, add the child. So, mag-add ta og ay content man di siya no. Content ay content.
So content, add the column will takes a lot of children, then add the text field. Yeah, text field na pod. Kana. So after sa content, kay mag-add na pod ta og mga actions which is mga buttons sa kuan. Actions. So pwede ta ka-add na lang diri og text buttons. Isa na sayop tag sulod no. Ano ba yan? Sulod man din siya sa column. So button to direct. Actions, text, button. Button na direct text. There is a child. O add student. Or add na lang. Nag-error siya. It's because of the const. No, not really. On press na to. Okay, button tag function. Kana. On press child. What happened? Okay. What did they come ano? Mura dito yung putok sa butsi. One. Rest. Remove na tong const. Solid dialog. Yeah. So kining open add dialog is gamiton natin ni sa on press sa tuang floating action button here. So checking dara. So taas ato ang kono. So let's fix that one. So as to atong content column dara. Itong column is i-wrap na to widget. Wrap with widget. So ang pangalan sa widget is single child scroll view. Kina at the const. Wala siya. Restart.
na to, then gamay na siya. Yan na. So, if not a text field, then we should add a text editing controller. So, kinala sa itong button. Add the text editing controller for those two nga text fields. Copy. Okay. So, nag-add na kog text editing controller daan. So, upat na siya. So, kining first nga to, para maka-add ng data, and then kining separate nga to is para maka-update ta ato nga mga data. So, gamitan natin na siya later on. Sige, so let's add this controller to our different text fields. Okay. Ta 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 ta. Okay, so add the controller. So name controller. So ito ba? Yep. Remove itong const. Next na po ano niya is controller na po ano isa. So controller is equals to email spelling email controller. Remove the const. Kana. Save. So, dapat ingat na pormasyon yung code. So, as you can see na, ay, every time nga mag-save ka, no, magsige siya change. So, pwede ra na to makuan. There is a preferences, settings. So, add lang tan dire Dart. Type to there is a settings na to. Analyze Dart folders. Show to-dos. Format. Dirita. Format. So, none na siya. Format and save mode. Sorry siya. Wait, sabi. Ang natagal ay, control period. Oh my god. Lahat na open. File, preferences. Settings. Editor format and save mode.
type dart remote. Basic na pa change dire no. File. Dito sa settings ng dart. Tara, enable dart SDK formatter. So, for ni kani siya. So, try daw ta. Dire. So, natay pang save. Ilisa na ni siya. Text button. Unpressed. The child. This one is on down. Save. So, dili na siya ma-format. Right, good na. Kadira. Disable na ang isa to. Formatter nga dart. Kini SDK formatter. Okay, so dapat maka-add na no. So, arito sa itong file sa services is mag-add tag new file. Namely, Firebase. Firestore services. That dart. So, hide na ito ng sidebar. So, there is mag-create a class Firestore service. Then let's have a final collection reference. So students is equals to Firebase Firestore that instance. That collection, pangan sa tong collection is students. Kana. So we need to add this line of code. No kana. And then error pa siya kay natay mga references o packages nga need i-install ani. So like this one. Kinila. Wait, sana sa'yo ko. Firebase Firestore. Collection. Kuande. Cloudflare CLI. Cloudflare Store nga kuan. Kini. I-add na ni. Kaya wala pa man ni sa to ang nga package. Quick fix. Dire na. Add Cloud Firestore to dependencies. Kaya wala pa man na siya ma-add sa itong pubspec.yaml. Okay, so apply lang na fix later. Kana.
Sa itong button is para lang maka-add ta og student. So atong student yung kinahanglanan is need tag name og email. So naratay code ana daan. Oh my god, what happened? Ano ni dako man na siya. Kana. So asynchronous voids add student need tag name og email. Then na naman tay collection reference. Nga student ang pangan from our student collection. So mag-add na lang ta og bag-o nga object nga naay name og email. Sa iyang name og email nga field. Then para mausa is kuha na to tanan data na to. So naatay get student. Okay, sorry. Naatay get student nga mo return siya snapshot sa to ang record sa tong query. Kana. Sige, lawson na to. So diri sa tong add open a dialog. Diri sa text button is say na kana siya. So talang button is maging ani ta. So import na sa nato si Firestore service. Dire. So final Firestore service is equals to Firestore service is equals to the new object of Firestore service. Kana. Mga lapas na. That add student. So itong name i-save is from name controller. Yan. So underscore name controller the text. Then email controller that text. Then semicolon. So kung mabalik ta rin ta sa to ang Firestore database. So atong collection is empty pa. So once nga modagan itong application, mag-add na ta, then maka-save na ta. So para safe ato sa ni siya ipa hard restart para kakuha ning ato ang emulator sa tanan nato changes. Okay, na-reload na. Try tag-add. Hmm, Oops, nawa. Add ta og student 1, then email at test.com. Add
And then let's go back diri sa to ang data. So refresh na to ni siya dire. Pero ko siya sa tong data nga bago. And then na siya ay automatic student. So kining collection nga first more good na ni as ato ang table niya kini diri sa document is mo ni ato ang rows na siya na natay email kana. And then if further finalize pa nato ni siya no. Dapat every time nga maka-add siya kana is i-clear na to si name controller o si email controller. I-convert natin na siya to yan, i-clear lang na to, that clear, clear, then semicolon, also semicolon, and then i-close na to ang alert dialog by having navigator. Pop context. Okay, yun na. So add natin balik. Uy, i-hard restart pa. Okay, add XY. Whoops. Sige, nag-lag. Add. So, student 2. Email 2 at gmail.com. Add. Na close. At the same time, dapat mag-add na siya dire. Yan na. Goods na. So, add na tag part nga kuhaon na to tanan na tong data. I-display na to. So, what we will gonna do is minimize this one. The up bar also. The floating action also. Dirita. So, add taog body. So, sa atong body kay mag-add taog stream nga widget. Stream builder. Kana siya. So, kay dynamic man atong data. So, need ng builder. So, stream builder. Kana.
So need tag stream and then builder also. So ato na siya nga function man as stream builder. So atong stream di ay may default is gamiton to na to si Firestore service tapos si get students ko ano to tanang students ipa-consume na to aning stream builder na to. And then functions atong builder is need siya og context and the snapshot. So ang snapshot is gikan na siya sa to ang stream. Kana. Then pwede ta magka-condition dire. So if snapshot that has data, then return ta og list view lang. So for now, if else gani, then let's return tag centered nga text, child nga text. Nga butang no data found. Kana then add const right there. Kana. Okay, so checking. Try yan daw natin i-delete. Kana siya. Delete collection. So students. So kung ato na i-hard reset, dapat makita na to na siya nga wala na siya yung data. Wait a minute. Ito na checked. Return snapshots. Kabaw siya matabo nila. Worth living. Sige, so wala man. Padayin lang ta. So, kana no? So, list view sayop dida. So, dili na siya list view ra atong ibutang, but list view dot builder. Kana. So, sa list view builder na to, nita og duha ka parameters.
So we need an item count. So, asa ta magkog? Item count is dirira sa tong snapshot. So, pwede ta diri maging ana. So, final student list, then snapshot, the data, then tanang record niya. So, pwede ta ka return og students dot length, and then one parameter of the builder required is the builder itself. Kana, kana. Function need the context kana. Sige, maging ganita. Document snapshot is equals to document snapshot document snapshot is equal siya sa tuang student index kana. Then also kuha na lang nato daan ang ID sa tuang snapshot. So string document doc ID is equals to document snapshot nato that ID kana. Then let's create a map. So string dynamic data, this one so ako lang explain. So kini nga mapping na to is i-map na to tanan data nga naa dire sa itong collection. So ang first nga string na to is ang pangalan sa field. For example, email nga field or name nga field kana mabutang na siya dira. Then ang dynamic kay unsay sulod ato nga field. For example, sa imong email field kinaakay koan na kay email@test.com, then diri masulod sa dynamic nga data siya nakabutang. And then ang buhaton niya ani is mag-create ta og associative array. So ang porma na anang associative array na to kay maingani na siya. So na kay array dara then pwede na siya mag email na to dili siya associative array no. So matanong value dira nga test at email.com kana. Ingan na siya nga may hitabo. Dili na siya associative array ra but sulod na siya sa isa ka object. So for example, kung naa kay lahi pa nga field sa imong application, kana like name, kay may tabuan na magingani ka. Name the test. So mana ang result ani nga mapping. Okay? So mana siya. Next sa atong mapping is i-kuha lang na to tanan data daan. So pwede na nag-string name is equals to data name and also the email. So kana na. Right. So mag-return na tag list
list tile ba to? Return list tile. Return list tile. Kana, kana. I-save na to. Dapat makakit. Di pa dito kapadagan. So, add lang tag data lang sa. So, sample student. Then, sample. Ay, ano ba yan? So, sample at email.com. Add. Dara. Dapat mo gawas na siya dara. So, sample student 2. Then, sample 2 at email.com. Okay? So, up next, ano niya is dapat ma-update na to ni siya. So, diri sa tong list style na title and subtitle, pwede ta ka-add o button sa diri dapita by adding a trailing. Then, let's return an icon. Then, icons that edit. Mm-mm. Kana, kana. So, na ta. Ana. Then, we need to click this one. So, that's why click on the icon. We will wrap this inside a gesture detector. Wrap with widget. Then gesture detector. That one. The next is add tag on tap. So dapat inig on top na to na atay somewhat like ing ani nga mo gawas. Imbis add student, update student na. So atong button is mag recycle na to sa tong code. So copy this, open add dialog. Open add dialog. Diri kutob. Then i-paste na to na. Lapas man. Kana. Open add dialog. But right now, dili na siya open. Update dialog. Then change na to update student. Kina. And then, change na to ni siya to update. Then, tawagan na to na si open update dialog. Kana. Okay. So, hard restart sa na to. Para kakog changes ato ang application. Okay, na-restart na siya. So, sorry, lain ako na-click. Click na to nito ang edit. Then, update student, update na siya. Kana. Okay. So, let's have changes pa ani kining kuan. Kining alert dialog. So, as to tumbuhatan diri update dialog is i-change na nato ato ang controller sa every text field to update niya nga controller. So, update. Then,
update kana. So manay rason nga nung nag-add tag lahi nga mga text controller ato ganiya. Then diri pod sa ubos, i-change ni nato to update na. So update controller and update controller. Then also ni update controller na. This one is update controller na pa na. Alright. Goods na. And also we will change the first store service and tag-update nito. So sa pag-update is lahi na na siya kung ano. So arita. So future void. So update student. So need sa atong update student is string nga ID kay para natin identifier unsa tong i-update. Also string name and a string of email. So new email na to. So sa pag-update na to kay ato sa kwaon ang usa tong i-update. So return na sa ta. So students that doc i-search na to. Kinsa nga document ang nagmatch anitong ID, then i-update na to siya sa name o email nga tong gilabay. Then that's one for the update. And also for the delete student, no? Kay mara na siya. Automatic man siya kuan sa to ang AI. Dara. So na tayo delete student. Kana student, i-search na to undock, then delete. Kana na siya. Kung kasi magmatch ani nga tong ID nga gilabay is maraton deleton. So update na to tong code. Diri dapita kay atong nagamit is add student pa man siya. So change na to into update student. And also we will throw if a parameter on this one which is string of doc ID bits because ato ang update student requires us to throw again a ID of a document. Then let's refactor this code. That's the reason why we have this doc ID right here. And then doc ID. Okay, when we update this one, update. So update, then update at email.com, then update. Tara, update na siya. And the last thing that we need to do is to add a delete. Right? So on the trailing na po sa itong list style is mag-wrap the row. Ana niya. Then let's copy the gesture detector nga code.
Control C, and then Control V. Kina. Instead of edit, change to delete. Okay. Uh, Kana siya. So, if mag-row ka sa trailing kay musnap siya diri no. Kuon sa row ang whole width. So, to mitigate that one, inside our row, we change the main axis size to main axis main axis size that minimum one. Okay, and then we will change ani niya to a Firestore. Direct na lang ta Firestore service that delete student. So click na to in delete, delete, and delete. Okay, so di siya ma-delete no. It's because we have a change ani niya. There the pita. Uh, empty na siya. O dara. Wala rin siya nag-refresh. Student, so add. Okay, goods na. Eh, noise. So, ing ana ra siya ka ano. So, what atong gibuhat kay gi-utilize na to ang Firestore to be able to save sa tong data nga needs sa tong application and the way nga unsa siya pagkuha, pag-update, pag-delete o pag-add og data is delivered to us by the Firestore using this katong Firestore nga kuan nga to ang package katong sa ibabaw katong Firestore okay ni Cloud Firestore. So siya nagdala sa tanang CRUD nga functionality nato. So mao na siya guys.